सहारा वेलफेयर फाउंडेशन नॉर्वे के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद असलम हक की छोटी अम्मी की जानिब से इस्तकबालिया तकरीब। फलाही खिदमात को भरपूर खिराज तहसीन। सहारा वेलफेयर फाउंडेशन नॉर्वे के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद असलम हक की छोटी अम्मी की जानिब से उनके एजाज़ में एक परवकार इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली मुमताज़ शख्सियात, समाजी कारकुनान, फलाही इदारों के नुमाइंदगान, अजीज़ व अकारिब ने शिरकत की। तकरीब का बाकायदा आगाज़ पुरसोस तिलावत कलाम पाक से हुआ। जिसके बाद मारूफ अदाकार राशिद महमूद ने स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ संभालते हुए प्रोग्राम की कार्रवाई नहायत खुश उसलूबी से आगे बढ़ाई। तकरीब से इम्तियाज़ुल हक, इब्तिसामुल हक, PSRD, प्रिंसिपल सुहेल साहब, अब्दुल बासित खान, रेहान ताहिर, इशरत शमी खिताब किया। मुकर्ररीन ने अपने खिताबात में सहारा वेलफेयर फाउंडेशन नॉर्वे की फलाही खिदमात पर तफसील से रोशनी डालते हुए कहा कि ये इदारा कई बरसों से पाकिस्तान में बिला तफरीक इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ अमल है। उन्होंने बिलखुसूस फॉस्टर होम में ज़ेर कफ़ालत बच्चों की तालीम, रिहाइश, खुराक, तिब्बी सहूलियात और रोशन मुस्तकबिल के लिए जारी मंसूबों को सराहते हुए कहा कि ये खिदमात मुआशरे के लिए एक काबिल तक़लीद मिसाल हैं। मुकर्ररीन ने साफ़ पानी की फराहमी, राशन की तकसीम, यतीम बच्चियों की शादी, खुसूसी बच्चों की कफ़ालत और दीगर रफ़ाही मंसूबों को भी अवामी खिदमत का बेहतरीन नमूना करार दिया। आखिर में हाफिज मोहम्मद असलम हक ने अपने खिताब में सहारा वेलफेयर फाउंडेशन नॉर्वे की सरपरस्त बाजी नसीम बट्टी साहिबा, जनरल सेक्रेटरी फिल्जा भट्टी, फाइनेंस सेक्रेटरी मारिया हक, रोबीना अकरम और सादत सलीम फैमिली, नॉर्वे में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी का फाउंडेशन के साथ भरपूर ताउन पर दिली शुक्रिया अदा किया। उन्होंने पाकिस्तान भर में सहारा वेलफेयर फाउंडेशन नॉर्वे के लिए दिन रात खिदमात अंजाम देने वाले तमाम रज़ाकारों का भी खुसूसी शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्हीं की बेलौस मेहनत और ताउन से फाउंडेशन मुल्क भर में दुखी इंसानियत की खिदमत का मिशन कामयाबी से जारी रखे हुए है। हमारा सबसे अहम मिशन है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास ख्वाब तो होते हैं मगर सहारा नहीं होता है। कुछ बच्चों के पास सलाहियत तो होती है मगर उन्हें मौका नहीं मिलता है। और कुछ बच्चों के पास ज़िंदगी तो होती है मगर घर नहीं है उस ज़िंदगी को गुजारने के लिए। इसी एहसास ने जब जन्म लिया तो सहारा ने फोस्टर होम, ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये सिर्फ एक रिहाइश का नहीं है, ये एक ऐसा घर है या यतीम और बच्चों को सिर्फ पनाह नहीं दी जाती, उन्हें दोबारा ज़िंदगी दी जाती है। सहारा फोस्टर होम फाउंडेशन का सबसे मुनफरिद, सबसे अहम और सबसे कीमती मंसूबा है। लेकिन हमारे वालिद साहब की उम्र के असलम हक साहब, जिनको हमने 8-8 फुट पानियों में उतरते देखा, बच्चों को खाना खिलाते हुए देखा, यतीमों के सर पे दस्ते शफ़क़त रखते हुए देखा और ऐसी ऐसी जगहों पर जहां हम बैठ के सोचते थे कि इनको ना लेके जाएं, तो ये जब इनसे मशवरा करते तो कहते मैं तो जाऊंगा। लेकिन यकीन करें, हमने बड़े बड़े लोगों को देखा, बड़ा पैसा देखा उनके पास, लेकिन ये जज्बा नहीं देखा जो इनके अंदर है कि इनके पास इस काम के लिए वक़्त ही वक़्त है। ये असलम हक साहब का सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं है, ये हम सब का है और हम सबको मिलके एक फैमिली की तरह, आज बताया गया था खानदान के लोग जमा हैं, दोस्त अहबाब जमा हैं, तो दोस्त के दीन पे होता है। तो जो इनका दीन है वो हमारा है, जो खिदमत इंसानियत लेकर ये चल रहे हैं वो मेरा भी होना चाहिए। तो मैं इनके लिए भरपूर दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में बरकत दे। इनकी मिसिस जो हैं वो माशाल्लाह इनका एक भरपूर साथ है, इनके साथ इनके बच्चों का साथ है और जो दोस्त यहाँ बात कर रहे हैं इन सब का इनके साथ ताउन है, जिसकी वजह से ये पाकिस्तान पर पाकिस्तानियों के साथ मोहब्बत करते हैं कि बाहर रहते हुए भी पाकिस्तान की फ़िक्र करते हैं। अल्लाह ताला इनका हामी व नासिर हो। और हाफिज़ साहब की जो खिदमात हैं हमारे इदारे के लिए वो नाकाबिल फरामोश है। जब भी मैंने हाफिज़ साहब से कोई फरमाइश की माजूर बच्चों के लिए, उनके लिए अज़ा के लिए, मसनूई अज़ा के लिए, व्हील चेयर्स के लिए, राशन बैग के लिए, हाफिज़ साहब ने हमेशा वेलकम कहा। अभी पिछले दिनों की बात है, कुछ अर्सा पहले हाफिज़ साहब ने इन्हीं माजूर बच्चों को खुद मुख्तार बनाने के लिए, इंडिपेंडेंट बनाने के लिए रिक्शा स्कीम का आगाज़ किया, जिसमें मैं भी उनके साथ था। मुझे भी कुछ अपनी खिदमत का मौका मिला, हाफिज़ साहब ने दिया। हाफिज़ साहब का मैं मशकूर हूँ। मैं किबला हाफिज़ साहब का
ان کی پوری ٹیم کا، سارا ویلفیئر فاؤنڈیشن ناروے کا خاص طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں مسز حافظ اسلم حق صاحبہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے بھی گزشتہ 2023 میں، 24 میں اور 25 میں مسلم ہینڈس کی ایک عالمی ادارہ ہے، ہم 52 کنٹریز میں کام کر رہے ہیں، لیکن ناروے میں جو ہمارا آفس ہے وہ سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن کا ہی آفس ہے. حافظ صاحب قبلہ، آپ نے ایک درد دکھایا، ایک ہاسپٹیلٹی کا ایک ایلیمنٹ ان بچوں کے لیے دکھایا. ہم تو خود اس کے گواہ ہیں، پاکستان میں بھی اور ناروے میں بھی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ جذبے ہیں جو قوموں کو زندہ رکھتے ہیں. پاکستانی کہیں پر بھی ہوں، دنیا کے کسی ملک میں بھی ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ہمت دے، طاقت دے. ساؤتھ پنجاب میں آپ نے وہاں پر فوراً سے پہلے اس فلٹریشن پلانٹ کا نہ صرف لگا دیا، افتتاح ہو گیا، اور آج وہاں پر سینکڑوں خاندان جو ہیں صاف پانی سے مستفید ہو رہے ہیں. تو ایک چھوٹی سی مثال ہے، وہ ضرور اس فاسٹر ہوم میں جائے، جا کے ان یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھے، تاکہ آپ کو بھی احساس ہو کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بھی. انہوں نے بات کی تو ہم تو ہیں ہی اس کام کے لیے کہ ہمیں اپنا حصہ ملانا ہے. لیکن میں چاہوں گا کہ حافظ صاحب ذرا کھڑے ہوں، ذرا آپ کھڑے ہو جائیں اپنی سیٹ سے. ایسا شخص جو اتنی بڑی خدمت کر رہا ہے تو تالیوں کی آواز کا مزہ نہیں آ رہا کسی. یہ زبردست تالیاں دیں، ان کو خراج عقیدت پیش کریں. بڑے کمال کے آدمی ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. حافظ صاحب کی جو کارکردگی ہے اور جو ان کا کام ہے اور جو لگن ہے اور جو بچے سے لے کے بزرگ آدمی تک جو ان کی خدمات ہے وہ ناقابل فراموش خدمات ہے. میں ان کا واحد شاہد بھی ہوں، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ایک دفعہ حافظ صاحب نے مجھے قصور جیل میں بھجوا دیا. میں جیل میں ویسے نہیں گیا تھا، ان کے کپڑے تقسیم کرنے گیا تھا جنہوں نے بھیجے تھے وہاں سے. تو حافظ صاحب کا وہ بھی یاد ہے کہ رکشے آپ یہاں ماشاءاللہ بانٹ رہے تھے، وہ بھی میرے پہ ہاتھ سے رکشے لوگوں کو دیے، غریب لوگوں کو، وہ بھی میں شاہد ہوں. آپ کے جو ہوم میں جب بچوں کو آپ تعلیم و تربیت دے رہے ہیں اس کا بھی میں شاہد ہوں. یہ بھی بہت ایک نیک کام ہے. تربیت اور تعلیم جو ہے نا، یہ دونوں ساتھ ساتھ چلیں تو بہت طاقت ہوتی ہے اس کے اندر. اور ایسے بچے جو ہوتے ہیں قوم کا حقیقی سرمایہ بن جاتے ہیں، اور ان کی خدمت بھی آپ کرتے ہیں، غریبوں کی خدمت کرتے ہیں. یہ آلات جو ہوتے ہیں معذوروں کے، وہ میں نے دیکھے آلات بھی بانٹتے رہے لوگوں کو. سیلاب میں کشتیوں میں سفر کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، کھانا تقسیم کر رہے ہیں، ادویات تقسیم کر رہے ہیں. ایسا آدمی کہاں آپ کو ملے گا آج کل کے دور میں جو اپنا تمام آرام وقف کر دے لوگوں کے لیے. جو اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے جو بندہ کام کرتا ہے اس سے خوبصورت کوئی چیز نہیں ہوتی، کیونکہ وہ صلے کی امید کے بغیر کام کر رہا ہے. ایک شعر میں بولنا چاہتی ہوں جو مجھے ہمیشہ بڑا پسند ہے. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. حافظ اسلم بھائی کام کریں، کرتے رہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. تو اپنے پاکستان کے لیے، کیونکہ یہ ہماری ڈیوٹی ہے. اس مٹی نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. شکایتیں تو ہم ہمیشہ کرتے ہیں پر ہم شکر ادا نہیں کرتے. اس مٹی سے ہمیں نام ملا ہے، ہمیں خوشی ملی ہے، ہمیں علم ملا ہے. تو ہم ہر چیز بانٹنی، جو خیر ملا ہے اس کو بانٹنا ہمارا فرض ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت کا بے حد اور بے پایہ شکر ادا کرتے ہیں کہ جس کی دی ہوئی توفیق سے الحمدللہ میرے بیٹے، میری بیٹیاں دوسرے شہروں سے تشریف لائی ہیں، اور میرے بہن بھائی، دوست احباب، متعلقین وابستگان جو ہے وہ یہاں تشریف لائے ہیں. میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بابا جان کا خاص طور پہ. بابا جان راشد محمود صاحب ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، احتشام الحق صاحب، اور اس کے علاوہ PSRD کے سہیل صاحب، اور میری روٹری کلب کی میری بہنیں، بہن عشرت بھی اور ہماری دوسری بہن بھی یہاں پہ موجود ہیں. میرے استاد محترم ڈاکٹر بدر الدین صاحب یہاں بیٹھے ہیں. میری بچپن کی کرکٹ ٹیم یعنی لڑکپن کی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور
सहारा कैरम क्लब के खिलाड़ी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। कासिम साहबजादा कासिम साहब जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारी जितनी भी तंजीमात, मेरी पहचान के डॉक्टर नवीद साहब, हमारी बहन जाहिदा के कहने पर जो है हमारा MOU इनके साथ होने वाला है। जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं सब बड़े खुलूस के साथ आए हैं। आज मेरी उससे बड़ी खुशनसीबी ये है कि मेरी फोस्टर होम के बच्चे जो हैं, सहारा फोस्टर होम जो इजमीर टाउन में हमारी कायम है, जहां पर ये बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में, अमेरिकन स्कूल में हम पढ़ा रहे हैं इनको। ये राइडिंग भी करते हैं, सीखते हैं, ये स्विमिंग भी सीखते हैं। बल्कि एक वाकया हमारे साथ ऐसा हुआ कि एक फैमिली कोई आई हमारे वहां फोस्टर होम के अंदर, उन्होंने कहा कि हमने दौरा करना चाहते हैं, हमको खिदमत करेंगे। तो जब वो आई, पूरी उनकी जो टीम थी, उन्होंने जब देखा कि ये बच्चे तो इनके तो ना तो कपड़े फटे हुए नजर आ रहे हैं, ना कोई भूख नंग नजर नहीं आ रही, और इतनी खूबसूरत इन्होंने ये जगह बनाई है, तो यूरोप की तरह हम चंदा नहीं देंगे आपको। हमने उनसे कहा हम यही आपको बताना चाहते हैं, इन बच्चों को गैर ना समझा जाए कि वो आप ये समझ के आए कि इनके फटे पुराने कपड़े होंगे, ये खाने पीने में कमी होगी, कोई रोता हुआ प्रोग्राम ये दिखाएंगे, कोई एक्शन दिखाएंगे जिससे इनको मदद मिलेगी। तो हमारे ऐसा नहीं है, आप बेफिक्र हो जाएं। आप कुछ नई खिदमत करना चाहते हैं तो बस उनको, फिर जब पता चला कि ये बच्चे तो फोस्टर लर्निंग स्कूल जो बिजनेस स्कूल है उसमें पढ़ रहे हैं और वो ये तालीम और तरबियत हासिल कर रहे हैं, इनकी रिहाइश इतनी खूबसूरत है, फिर वो आए, उन्होंने कहा हाँ आप लोग जो है वो खिदमत कर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है अपने तमाम दोस्तों से, बहन भाइयों से, मुतल्लकीन, वाबस्तगान, रिश्तेदार अजीजों से कि वो अपनी अपनी जगहों पे जो जहां जहां खिदमत कर सकता है वो करे।